ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଅନୁଭୂତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାয়ে ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଆସି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମ ମନରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ କି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର ପାଖ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମାନବ ଲୀଳାରେ ଥାଏ, ମାଙ୍କ ପାଖେ ସେଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ଟାଣିବା ଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। मोर भौणी माने समस्ते शक्तिशाली हंतु। आज माँ सुभद्रा पाखे मोर एति प्रार्थना कि मोर भौणी माने आहुरी दीर्घायु हंतु, निरोगी रुहंतु, भागीदारी बनातु। हाँ, निहत भाव आम अधिक आलोचना करवा। तो मैडम, राज्यवासी उद्देश्य कौन कह? देखु, आम समस्ते प्रभु मानवीय लीला पुरी रे देखे आम, तेणु मु समस्त आम जिते श्रद्धालु अच्छे महाप्रभुंकर, समस्ते महाप्रभुंकर जमती कहती रथे तु बामन दृष्ट पुनर्जन्म न विद्यते। गोटे थर आम आखिरे आमे प्रभु को रथारूढ़ देखा आम जीवन रे इच्छा थाए और से इच्छा निश्चित भाव भगवान भक्त मान को दियंती। मु भावुची आज भी हजार हजार श्रद्धालु टीवी माध्यम रे उपस्थित रही प्रभु को दर्शन करुथिबे। प्रभु तांकर इच्छा आशा स्वप्न को पूरा करंतु, यही मोर प्रभु को पाखे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। आम अधिक आलोचना करूँ उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा, जी कि सुभद्रा रथ को टाणी टाणी गुंडीचा मंदिर निकट में पहुंचती और राज्यवासी मंगल कामना कर। कैमरा पर्सन पवित्र सरोज मल्लिक, न्यूज़ 7।